उस्ताद जी, मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वंस अगेन जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने जो हमें इनवाइट किया है आपके प्लेटफॉर्म में, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे सबका फायदा होगा। जी उस्ताद जी, क्योंकि आप हमारे जो कम्युनिटी है इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हो एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर वक्त हम आपको इनवाइट करें और हमारे जो लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंचता रहे कि हमारे जो बच्चे हैं उनके तालीम का क्या हाल है, स्कूल का क्या हाल है। और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। जब भी हम आपसे गुजारिश करते हैं आप हमेशा तैयार रहते हैं उस्ताद जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, और हमने भी देखा है जो बात हम आपके फेसबुक पे करते हैं, किसी न किसी तरीका से इसका मैसेज हमारा कम्युनिटी तक पहुंचता है और कम्युनिटी फिर अकॉर्डिंगली हमारे स्कूल के साथ में रिस्पॉन्ड कर दे। खासतौर हमारे जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है और केयर गिवर्स है, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है इट्स अ वेरी important means of passing the message to the community. Jazakumullah khair. जज़ाकल्लाह उस्ताद जी आपके हौसला अफजाई के लिए। तो चले देखते हैं अल मदीना स्कूल जो है आज हम उसी पर बातें करेंगे। और क्या कुछ आप हमारे जो सुनने वाले हैं और खास तौर पर जो पेरेंट्स हैं उनको आप बतलाना चाहते हो? Well, I mean, स्कूल तो कई साल से डेवलप हो रहा है और पिछले एक साल पहले अभी हमने सिल्वर जुबली को मनाया है। और जैसे आप जानते हैं कि स्कूल माशाल्लाह 9 बच्चे के साथ में आज से 27 साल पहले ओटाहू में शुरू हुआ था। तो अल्लाह के शुक्र है। आई मीन देयर आर मेनी पेरेंट्स हु आर न्यू, जो हमारे जो आपका ऑडियंस है सुनने वाले, उनके बारे में शायद अल मदीना के बारे में बहुत नहीं मालूम हो। तो जस्ट टू गिव देम अ बैकग्राउंड कि स्कूल कहाँ शुरू हुआ है और कहाँ तक अभी पहुंचा है, जिससे लोग अप्रिशिएट कर सके, है ना। जैसे अगर आप एक ट्रेन को देखोगे तो आप देखोगे कि एक डब्बा भाग रहा है, तो आप बोलोगे ये डब्बा भाग रहा है बगैर इसके कोई घिसने वाला नहीं है, इसके पीछे की कोई ताकत नहीं है। लेकिन अगर आप दूर से देखोगे तो आप देखोगे कि इन द वेरी फ्रंट देयर इज अ इंजन, बोगी, जिसके जरिए से पूरा कैरेज और ट्रेन मूव हो रहा है। तो खास तौर जबकि हमारा तीसरा या चौथा बातचीत है आपके साथ पे, तो आई थिंक थोड़ा इट्स इम्पोर्टेंट, एंड बिकॉज आप आज फोकस कर रहे हैं स्कूल के ऊपर, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। कोई दूसरा फोरम में हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बट बहुत छोटा सा यही है कि स्कूल 1992 में 9 बच्चों के साथ में होम स्कूलिंग के प्लेटफॉर्म में शुरू हुआ था। उससे पहले 1986 से कि जिस पेरेंट्स were interested, they had pulled the kids out of the state education और उनको होम स्कूल करा रहे थे। तो 1992 में मुझे मौका मिला और इज्जत बख्शी गई कि मैं स्कूल को गेट टुगेदर कर स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया था ओटाहू में, एक अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर। वहां से फिर माँ बाप का कुर्बानी होते होते माशाल्लाह हम लोगों ने जो करंट जमीन है अल मदीना का, उसको काउंसिल के एडवाइस पे हमने खरीदा। और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज जाकर, खासतौर साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत कुर्बानी के साथ में लोगों ने वहां से पैसा लाकर स्कूल को स्टेब्लिश किया। फॉर ऑब्वियसली जब हम ओटाहू बेसमेंट से जब वो आए अल मदीना स्कूल में 1994 के अंदर, उस वक्त हमारा 15 स्टूडेंट्स था। 15 से फिर वो 38 हुआ, फिर 65 हुआ और उससे फिर 125। उसके बाद में फिर स्कूल के माशाल्लाह was accepted in the state integrated system और हमारा स्कूल वहां से स्टेट इंटीग्रेटेड हो गया और इट वाज देन फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हम लोग को शुरू में 180 स्टूडेंट्स का लिमिटेशन था। उसके बाद में हमने फिर री अप्लाई किया तो 360 हुआ। 360 के बाद में 480 और करंटली वी आर सिटिंग एट अ मैक्सिमम रोल of 550 students. उसमें we still have got a quite large number of people on waiting list. तो ये स्कूल के बैकग्राउंड है और 1992 में शुरू हुआ था। 94 में हम लोग करंट स्टेज वेस्टनी रोड में आए हैं और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह फिर 1995 के अंदर स्कूल ने स्टेट इंटीग्रेट किया है। एंड इन डूइंग सो
we also became a area school, meaning we are now catering for students right from year 1 year naught to NCA secondary school, last year of secondary education. And there is no doubt ہمارے اسکول سے کئی بچے ماشاءاللہ نکل کر یونیورسٹی اور پولیٹیکس اور MIT وغیرہ گئے ہیں، اور ڈسٹینس ٹریننگ وغیرہ میں جا کر آج ہمارے بچے ماشاءاللہ قرآن حافظ بھی بن چکے ہیں، کئی بچے اوورسیز جا کر عالم بن چکے ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر بنے ہیں، وکیل بنے ہیں، اور کئی ڈفرنٹ مختلف انڈسٹری اور پروفیشن میں جا کر آج ہمارے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت بڑا خوشی ہے اس بات کے کہ ہمارے اسکول کے ذریعے سے، اور آپ جو ہمارے کمیونٹی ہے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے سیوا ستکار سے، آپ ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہینڈرسن سے آتے ہیں، صبح 7 بجے وہاں سے چھوڑتے ہیں، اتنا اسٹرگل سے پیرنٹس ہینڈرسن سے ماشاءاللہ رانوی مسجد سے وہاں سے بچے ہمارے اسکول آتے ہیں. پھر دوسرا طرف پکورا ہے، پیکورینگا ہے، پونسمبی ہے، تو دور دور سے ماں باپ نے قربانی کر اسکول کے سیوا دیا ہے، اور سہارا دیا ہے، اور پیسہ دیا ہے. اس کے ذریعے سے اسکول اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ اس ہم نے کہا کہ اب ہمارا اسکول اسٹیٹ انٹیگریٹڈ which means fully funded by Ministry of Education. and الحمدللہ اسکول صحیح طریقہ سے اللہ کا شکر ہے آگے پروگریس کر رہا ہے. جی استاد جی، اور اس میں آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آپ ڈے 1 سے اس اسکول کو زمین سے لے کر کے ابھی تک اٹھتے آپ نے دیکھا ہے، اور اس کا جو ان اینڈ آؤٹ ہے کس طرح سے شروع ہوا تھا. اور کوئی بھی چیز جب ہم شروع کرتے ہیں اس میں کتنا اسٹرگل ہوتا ہے، کتنا ہارڈ ورک ہوتا ہے، وہ وہی جانتا ہے جو کسی کام کو شروع کرتا ہے. ہاں، اس میں تو وہی ہے کہ اگر کسی بھی پیڑ کو آپ دیکھو گے تو آپ کو پھل نظر میں آئے گا، آپ کو اس کے پتی، اس کے جو برانچز آئے گا. تو ہم اس قسم کے ہیں کہ بھائی ہم آگے دکھاتے ہیں کہ استاد یاسین یہ کر رہا، وہ کر رہا، لیکن اصل اگر پیڑ کا جڑ سے اس کو طاقت نہ ملے، کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، تو وہ جڑ کے کامیاب نہیں ہونے کے کارن سے پوری پیڑ کے اندر اثرات ہوگا، اور پھل نہیں ملے گا، اور پتے صحیح نہیں رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور میرا نام لے رہے ہیں. میں تو کیول ان دا فیس ہوں، لیکن ہمارے پیچھے جو اسلامک ایجوکیشن اینڈ دعویٰ ٹرسٹ کے ٹرسٹیز، خاص طور بھائی محمد جلال صاحب اور ان کے اہلیہ محترمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور محترمہ اور بھائیوں نے قربانی کیا ہے. اور آف کورس یہ اسکول 1992 میں شروع ہوا، اس کے ساتھ میں کئی اسٹاف لگے تھے، اور اس کے بعد میں ہمارے جو کرنٹ اسٹاف، کوئی اسٹاف ہمارے ساتھ میں 20-25 سال سے ہے. تو میں فرنٹ فیس پہ ہوں، ماشاءاللہ that's good. بٹ ہمارے بیہائنڈ ہمارا جو سینئر لیڈرشپ ٹیم ہے، ماشاءاللہ اس میں ہمارے بھائی شیخ امجد ہے، اس کے ساتھ ساتھ استاد خان ہے، استاد ناظمین ہے، اس کے ساتھ ساتھ کئی ہمارا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور کئی اسٹاف ہمارے ساتھ میں کئی سالوں سے ہے، جو ایک سنگ ہے. وی آر میکنگ اے کنسیڈرڈ ایفرٹ، بیکاز ہم لوگ کا گول یہی ہے کہ کس طریقہ سے ایک اسکول ہمارا کمیونٹی کے لیے ہو جائے. اس میں اوبویسلی نو ڈاؤٹ مسلمان بچے آتے ہیں، بٹ ماشاءاللہ جو ہمارے دوسرے قوم کے کرسچن بچے بھی ہمارے ساتھ ان دا پاسٹ آئے ہیں، ہمارے ہندو قوم سے بچے ہمارے پاس آئے ہیں، اور ابھی بھی دے آر موسٹ ویلکم. اسکول ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے ماشاءاللہ کچھ مسلمانوں نے اس کے اسٹیبلش کیا ہے، پر یہ بچے اپنے قوم کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے. اینڈ وی آر الاؤڈ ٹو ٹیک ایون نان مسلم اسٹوڈنٹس، اینڈ وی ہیو ڈن دیٹ ان دا پاسٹ، and we are hoping to progress through. جی استاد جی، اتنی جانکاری آپ نے اسکول کے بارے میں ہمیں دی ہے، اور اب آخر میں آپ کا کیا میسج ہے جو ہمارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں ابھی، جبکہ آن لائن لرننگ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کیا ایڈوائز ان کو کرنا چاہیں گے ایز اے پرنسپل آف اسکول؟ جزاک اللہ خیر. یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آف دا ڈے ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وی آر گوئنگ تھرو دس کووڈ-19 جو وائرس پرابلم ہوا ہے، آف کورس پورے دنیا میں اس کا اثرات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نیوزی لینڈ کے گورنمنٹ نے اور لیڈرشپ نے اس کو صحیح طریقہ سے پیش کیا ہے.
और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसमें जो लेवल 4 पे हम लोग थे और अभी लेवल 3 पे है, तो इस पे we are now of course have to involve distance learning and there are some very important point. Distance learning क्या है? Distance learning basically यही है कि जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे घर पे रहते हैं और घर पे रहते हुए भी किस तरीका से उसको हम पढ़ा सके। तो obviously there is no doubt, जैसे मैंने पहले भी कहा था इस फोरम में कि डिस्टेंस लर्निंग इन्वॉल्व ऑनलाइन लर्निंग एज वेल एज ऑफलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग मतलब ये है कि इंसान और बच्चे अपने डिवाइसेस के जरिए से वो जिसको लिंक्स दिया गया है, करिकुलम लिंक्स, उस पर जाकर बच्चे अपने अपने होमवर्क को अपने अपने सबक को याद करेंगे, एट द सेम टाइम उसको कंप्लीट करेंगे और उसको फिर सेव कर कर अपने उस्ताद और उस्तादों के लिए भेजते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पेरेंट्स को जानना जरूरी है डिस्टेंस लर्निंग का मतलब नहीं है केवल ऑनलाइन लर्निंग। सम ऑफ दी पेरेंट्स से हमारे पास शिकायत आता है कि हमारा पास 5 बच्चे हैं और 3 डिवाइसेस है। तो जैसे हमने कहा माशाल्लाह कि डिवाइसेस को शेयर करना पड़ेगा, शेयर करके जिससे कि जो जिस बच्चे ऑफलाइन टास्क कर रहे हैं, तो ऑफलाइन टास्क से मुराद ये है कि आपका टीचर फॉर एग्जांपल एट एनसीए लेवल आपको एक रिसर्च टॉपिक देगा। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक देगा कि भाई रिसर्च ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और उसका प्रॉपर्टीज को निकाल कर उसके एप्लीकेशंस में लगाकर कुछ किसी नतीजे पे आओ। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये तो कई हफ्ता का प्रोजेक्ट है। Obviously you have to do research, you have to go to libraries and things of that nature, you may have to consult so many people। तो ये काफी हद तक ये काम ऑफलाइन हो सकता है। उसके अलावा मैथ्स में फॉर एग्जांपल you have been given various chapters, for example work on measurement or statistics or whatever, आपको ये काम ऑफलाइन थ्रू आवर टेक्स्ट बुक करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस लर्निंग पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे ऑल द टाइम ऑनलाइन ले, तो यू कैन शेयर द डिवाइसेस। उसके साथ साथ देयर इज नो डाउट ऑब्वियसली यू विल बी डूइंग वर्क ऑन ऑनलाइन। तो कमिंग बैक टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल मदीना, आज सुबह सुबह हमने रेडियो अपना पे भी बात किया है और बात करने के बाद में अभी भी मैसेज दे रहा है कि if there is no doubt parents have applied to get devices from Ministry of Education. Ministry of Education के पास up to my understanding is about 17,000 devices available है, while over 100,000 parents request की हैं, and that amounts to well over 150,000 students। तो 17,000 कितना दूर जाएगा। तो इसलिए मिनिस्ट्री होपफुली ए वीक हमें इन्फॉर्म करेगा कि अल मदीना के बच्चों को कितना डिवाइसेस मिलेगा, तो वो विल इन्फॉर्म द पेरेंट्स अकॉर्डिंगली। सो इन द इंटरिम पीरियड हमारे स्कूल पर खुद हमारे पास लैपटॉप्स है, क्रोम बुक्स है, आईपैड्स है, applicable to different children at different ages। तो इसके लिए आज सुबह हमने obviously थ्रू रेडियो अपना और उसके साथ साथ थ्रू अदर प्लेटफॉर्म पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया है। तो करीबन 40-50 पेरेंट्स आज आकर डिवाइसेस को हमारे स्कूल से ले गया है। और किसी इसी टाइप पे मैं ऐलान करता हूँ किसी और पेरेंट्स का डिवाइसेस अगर जरूरी है हमें कांटेक्ट करें। और उसके साथ साथ कुछ बच्चों ने हमारे पास लिखा है और रिंग किया है कि वो चाहते हैं अपना स्कूल बुक्स, जबकि स्कूल अब खुल चुका है। इसलिए कि जिस वक्त हम लॉकडाउन पे आए हैं तो कई बच्चों को, कई पेरेंट्स को हमको नहीं मालूम था कि इसका असरात क्या होगा। तो अब आज 8-10 बच्चे particularly from secondary school, few from primary school, they have come over and they have met few of the teachers and taken their books away। अभी भी हम दावत देते हैं पेरेंट्स को कि डिवाइसेस को अप्लाई करें और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को if you need your books to please do come over if that is a help towards your learning। और there is no doubt, जैसे हमने पहले भी कहा था कि प्लीज पेरेंट्स आप you are not the teachers, you are not expected to teach them, but obviously keep an eye on whatever आपके बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं और guide them accordingly। and if there is any issues, मेरा खुद का फोन नंबर, मेरा खुद का ईमेल सबके पास है, principal@almadina.school.nz। उसके अलावा मेरा फोन नंबर, उसके अलावा forget about contacting me। हमारे स्कूल टीचर्स are what I have been given feedback from parents are very efficient, very caring, very knowledgeable, and obviously experience in teaching and learning। But however, distance learning is something that is new to all of us,
and let's hope we'll do our best to save our community accordingly. جی استاد جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنی انفارمیشن دیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ضرور آپ سے اور گفتگو کریں گے. So Jazakumullah khair for inviting me over. Sabko listeners ko thank you for listening, and please do support bhai Farooq ko. بڑے نیک کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ میں کئی علماء حضرات میں دیکھتا ہوں، ہمارے بچے ہمارے پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ کئی علماء حضرات آپ کے پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں. تو ابھی جبکہ ہم فیس ٹو فیس اپنا پروگرام کو نہیں کر رہے ہیں، this is one of the best manner for us to do things. So once again, the listeners care for supporting this program, and Bhai Farooq for inviting us over. We do hope جو ہم program کر رہے ہیں اس سے our community is benefiting, and those of us who are fasting, particularly Muslim community, آپ کے رمضان مبارک ہو. And we hope that اللہ چاہے انشاءاللہ کہ ہم عید اپنے مسجدوں میں ادا کریں گے. Once again, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر استاد جی.